Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। किसी को नमाज के दौरान फ़ोन आया, अब वो क्या करता है जी, मोबाइल जेब से निकालता है और फिर ऊपर से देख कर कि किसका, ये इस तरह मैंने देखा है लोग करते हैं, ठीक है जी। मोबाइल देख कर फिर वो जी किसका फ़ोन आ रहा है, फिर उसके बाद उसको बंद करते हैं, फिर उसके बाद वो जेब में रखते हैं, ठीक है। तो नमाज आपकी फासिद हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि अगर कोई शख्स नमाज से पहले मोबाइल बंद करना भूल गया और दौरान नमाज मोबाइल की घंटी बजने लगे और वो शख्स मोबाइल जेब से निकाल कर घंटी बंद कर दे और मोबाइल जेब में दोबारा रख दे, तो ऐसा करने से नमाज पर असर पड़ेगा या नहीं, नमाज होगी या नहीं। तो एक इंतहाई अहम मसला पूछा गया है और आजकल दौर हाज़िर में अक्सर मसाजिद में ये मसला नमाज के दौरान पेश आता है। तो इस हवाले से शरई हुक्म क्या है, इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आपके जहन में भी कोई शरई मसला हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज करें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आइंदा वीडियोज़ में आपके सवाल का जवाब दूँ इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने मोबाइल तो अब इस्तेमाल करना ही करना है, ये तो इससे तो जान छूट नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया। लेकिन ये काम तो हम कर सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में मौसीकी, गाने से पाक ऐसी बेल लगाएं जो सिर्फ़ हमारा मकसद पूरा करे कि किसी का फ़ोन आया है तो हमें पता चल जाए कि जी फ़ोन आ गया। मौसीकी लगाना, उस पर इंडियन गाने लगाना या कोई और इस तरह की बेहुदा म्यूज़िक ट्यून्स वगैरह लगाना, जिससे वो आप नमाज से बाहर भी अगर कहीं मुअज़्ज़ज़ लोगों में बैठे हों और आपको इस तरह की कोई बेल आ जाए कि आपको शर्मिंदगी उठाना पड़े, तो ऐसी बेल अगर नमाज के दौरान बजने लगे, अक्सर ये देखा जाता है जुमा के दिन नौजवान जब जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो जब जमात खड़ी हो जाती है, बहुत सारे दोस्त वो भूल जाते हैं मोबाइल को साइलेंट पे लगाना, बेल को बंद करना भूल जाते हैं, मोबाइल को बंद करना भूल जाते हैं। तो फिर जब नमाज के दौरान उनकी बेल बजती है ना मोबाइल की, तो फिर ऐसी ऐसी बेहुदा वो इंडियंस गाने होते हैं, म्यूज़िक लगाया होता है, तो उससे उनकी अपनी नमाज तो ख़राब होती है, बल्कि सारी मस्जिद, चूँकि नमाज के दौरान बड़ी खामोशी होती है, तो उस वक़्त फिर वो सारी मस्जिद जो है ना वो गानों से गूंज उठती है, ठीक है। तो वो सारे नमाजियों की वो नमाज में ध्यान रहता ही नहीं है। तो ये कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ही माफ़ फरमाए। अगर कोई बंदा इसको समझने की कोशिश करे तो कोशिश किया करें कि ऐसी ट्यून्स और ऐसी मौसीकी वगैरह की बेल ना लगाएं, बिल्कुल सादा सी कोई ट्यून लगाएं जिससे आपको सिर्फ पता चल जाए आम हालात में भी कि जी मुझे फ़ोन आ रहा है, तो वो आप सुन सकें, ठीक है ना, ताकि नमाज में भी वो कम से कम खलल आए और दूसरे नमाजी जो हैं उनकी नमाज में भी खलल न आए और मौसीकी के गुनाह से बचने के साथ साथ मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल ना हो। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि उसके घर में ये इस तरह के गाने बजें और म्यूज़िक बजे। ये तो मस्जिद से बाहर भी इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, तो जब अल्लाह के घर में आ जाएं तो फिर तो बदरजा उला इससे मना किया गया है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि अगर कभी गलती से मोबाइल बंद करना भूल जाएं और नमाज के दौरान वो बेल बजने लगे, तो अब किस तरह उसको बंद करें, क्या तरीका इख्तियार करें ताकि नमाज भी फासिद ना हो, नमाज भी बच जाए और दूसरे नमाजियों की नमाज में भी खलल ना आए, मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल ना हो। और कोई ऐसा तरीका हम इख्तियार करें, हमें बताया जाए शरीयत इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है, ताकि हम वो तरीका इख्तियार करें और हमारी नमाज भी बच जाए और मोबाइल भी हम बंद कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि आप अपनी आदत बनाएं नमाज से पहले मोबाइल बंद करने की, साइलेंट पे लगाने की। अब अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि गलती से मोबाइल बंद नहीं हुआ और नमाज के दौरान और बेल बजने लगे, तो अब इस हवाले से ये बात समझ लें, एक होता है अमल कलील और एक होता है अमल कसीर। अमल कसीर ये है कि नमाज के दौरान कोई ऐसा काम करना कि दूर खड़ा शख्स अगर आपको देखे तो उसे महसूस हो कि ये नमाज में नहीं है, उसे यकीन हो जाए कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा,
ٹھیک ہے نا۔ ایسا کوئی کام نماز کے دوران کرنا کہ دور کھڑا شخص دیکھ کے یہ محسوس کرے، اسے یقین ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ کسی کو نماز کے دوران فون آیا، اب وہ کیا کرتا ہے جی، موبائل جیب سے نکالتا ہے اور پھر اوپر سے دیکھ کر کہ کس کا یہ، اس طرح میں نے دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، موبائل دیکھ کر پھر وہ جی کس کا فون آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جیب میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور کھڑا شخص وہ سمجھے گا ہی کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تو موبائل چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کا عمل اگر نماز کے دوران کیا، ٹھیک ہے نا، نماز اس طرح بند کیا کہ موبائل جیب سے نکالا، پھر دیکھا، پھر اس کے بعد اس کو بند کیا، پھر جیب میں رکھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ عمل کثیر کہلائے گا، تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر عمل قلیل کیا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اب اس عمل قلیل کی وضاحت یہ ہے کہ عمل قلیل اس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ کا موبائل بجنے لگا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کریں، اگر دائیں جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے یا بائیں جیب میں، جس جیب میں بھی آپ کا موبائل پڑا ہوا ہے، تو آپ آہستہ سے یوں ہاتھ کھینچ کے موبائل جس جیب میں پڑا ہوا ہے باہر سے ہی وہ اس کا بٹن بند کر دیں، ٹھیک ہے، یا اسے میوٹ کر دیں، تو یہ عمل قلیل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر الٹی جانب جس جیب میں بھی پڑا ہوا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر ایک رکن میں 3 بار عمل قلیل بھی کیا، یعنی ایک بار تو عمل قلیل کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک رکن میں عمل قلیل 3 بار کیا، عمل کثیر تو ایک بار کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن عمل قلیل بھی اگر ایک رکن میں، یعنی قیام جو ہے وہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح نماز کے 6 ارکان ہیں، تو وہ آپ سیکھیں کون کون سے ہیں۔ تو نماز کے کسی رکن میں اگر 3 بار عمل قلیل کیا، یعنی قیام میں کھڑے ہیں اور آپ بار بار موبائل بند کر رہے ہیں، ایک بار کیا، 2 بار کیا، تیسری بار پھر کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کی 3 بار اگر ایک رکن میں عمل قلیل کیا تو اس کے ساتھ بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ 3 بار عمل قلیل کرنا وہ بھی عمل کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی عادت بنائیں، اور دوسرا یہ کہ موبائل پر ایسی کوئی ٹیونز نہ لگائیں جس سے آپ کو کہیں معزز لوگوں میں بیٹھے ہوئے اگر فون آ جائے تو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، مسجد میں آپ کھڑے ہوں، نماز میں اگر آپ کا بیل بجنے لگے تو کوئی شرمندگی نہ ہو، بعد میں وہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو وہ اس طرح شرم اور عار محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بس ایسی کو بیل لگائیں جس سے آپ کو بس پتہ مقصد پورا ہو جائے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنی میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔